kaning mga heartache and betrayal and cheating gi-redirect ra day ka ni Lord ani asa man padung sa imong afam. Wait, I'm shaking. Kana bitong inani mo ka sweet inigbatan nimo sa inyong afam. Niya inig-open nimo sa imong phone, nalang kay makita ng ani nga issue nga hing blow up sa social media. Mauni siya ang mainit-init pa jud og viral nga issue ni Maris Racal, Anthony Jennings og sa iyang ex nga si Jam. Di na siya mao. Si Jam Villanueva. Sa mga marites diha, di na siya fake news. Gibalita ni siya sa mainstream media like sa Freeman ug sa Philstar. Tanawa ra gud kahon na kahon ang cheating kay ngano na jud siya mga screenshot no. Paet! Dili na jud ka-deny kaya na dyan mga screenshot. Diyos ko Lord. So, tanahawa na lang ninyo, basahan na linitanan. O gusto mo check, daghan kayong post, diri makita. But I'm warning you, pag dyan mo magnifying glass kay grabe, dyan kaya kagagbay, no? Hindi mabasa. So, let me give you a brief background sa mga tao nga involved ani nga drama. Okay? Ako na lang nag-research pa ninyo as usual, no? Okay, let's start with Maris Racal. Kini si Maris Racal, mao ni siya ang nagpasikat sa mga quotable quotes of 2024 nga, later, I will fill in those blanks. So don't go away, okay? Bitaw kani si Maris Racal. She is a 27-year-old Filipina actress and singer nga gikan sa Tagum City. Unya, atong 2014, she won second placer or second big placer sa Pinoy Big Brother. Unya, she was also dating sa una si Inigo Pascual o si Rico. Di na po nga Rico. Kani siya, si Rico Blanco. Unya, kaning giilugan ng duha ka babae, si Anthony Jennings. He is a 24-year-old Filipino-British actor and model nga taga Negros Occidental. Actually, research na ko niya yung life. Atong gamay pa daw ni siya, he had a very difficult childhood. Kay sige rin daw ni siya og kanang balhin-balhin og bay. He was constantly moving because of financial problems. Kaning iyang mama, wa tarungag pili ang afam. British yung papa, no? Ang gwapo kaya ni po siya. Sa mami, oy, wala tarunga. Tungod ko na nilang kapobrehon. Grade 2 lang ko din naabot ani ni Anthony Jennings. Wadyo tarunga, wey. Watarunga ni mami og pili sa afam. Wadyo pa eskulahin tao ng anak. Tungod kay second grade lang lagi na human ni Anthony. Murag nahug siya nga no read, no write. Kabalo na po siguro mo read or write. Nag-text good sila, diba? Later na. So, kani iyang recent nga ex, actually, they just broke up last month. Muna si Jam Villanueva. Wakit ay information about ani ni Jam because she's a private individual. Pero gwapa kaya siya. Nakakita tagang pictures na nawa. Gwapa siya. So, mga naman ni, nahitabo namang tanan, nabulat-lat naman ilang issues sa tibo kalibutan. Nanalang ko'y advice, unsolicited advice para kay Jam, ano, as your afam guru. And as promised, I will fill in the blanks sa katubitang mga quotable quotes ni Maris Racal ganina. Kay atong original version adto no, di jud to pwede diri kay ngano, makasabaan jud ta ni YouTube na basig ma-delete ning atong account. Bitaw oy, number 1. Smoke then, become a dragon. You miss my questionable life choices? I'll touch my secret weapon. That was so nakaka-high blood. I want baby Pikachu. And number 6, you're sexy in that food, comma. Nakumatos og kumaon. So, let's continue sa katubitang akong giingon nga unsolicited advice nga akong ihatag ni Jam, or kung kinsa man ninyo nakaka-relate ani nga situation. I have 7 of them. Sige na lang, tag-ihap diri no. Number 1, the Revenge album. Unsa man ni? That means you channel your heartbreak into a powerful breakup anthem. Mura bag si Taylor Swift ang peg. Kinsay ex
buhatan na yung song. Bitaw Jam, okay ra dyan na kay Jam. Kay, kuan man ka, di ba ikaw tong drummer sa Ben & Ben? Si Jam Villanueva? Di ba ikaw man ni Jam? Di ito mao. Wrong dito nga Jam again. O bitaw, i-google na ninyo, di ba? Jam Villanueva po tong drummer sa Ben & Ben. Number 2, the Upgrade Your Life Challenge. This is when you turn your heartache into a motivation to level up. Kaya bitaw mo balik kag eskwela, kay undang ka tungod na nag-uyab-uyab ra ka, yung gibuwagan ra daay ka. Mo na siya. Turn it into a challenge. Balik kag eskwela ngadto ka. Number 3, the self-love retreat. This is when you take a much-needed break and indulge in self-care. Mo ni siya, magpagwapa ka, magpamasahe ka, magpamanicure, pedicure, ana, self-love, self-care. Aron mawala itong mga negative energy sa imong sa imong lawas. Sana naman oy. Number 4, ghosting the ghoster. Yawan no. Kani mga ghost nimo, i-ghost pa rin sila. Let them wonder what they're missing out on. Number 5, the ex-boyfriend shadow ban. Unsa man ni siya? This is when you start to unfollow, unfriend, or even block that guy that cheated on you. Kaya nga no, tinuod ding sulti nga, out of sight, out of mind. Oh, ayun na pagsigig kuan ha? Ayun na pagsigig stalk aning imong ex. Number 6 is the travel revenge. This is when you plan and go on your dream vacation by yacht. If you travel and explore, then this is when you get busy and makalimot na ka sa imong ex. And last but not the least, number 7, this is where I come in as your AFAM guru. The redirection strategy. This is when you think and realize nga kaning mga heartache and betrayal and cheating gi-redirect ra day ka ni Lord ani asa man padung sound effect sa imong AFAM. Kay once again, naa sa AFAM ang true happiness. Paminaw juday Jam ha. Pero ambot og nakasabot pa ka ani, basta ipa-translate na lang ni sa inyong mga tiya nga na. Kay kasagaran namo kaming mga happily married mi sa mga AFAM. Kay gikan mi anang failed relationship pod sa mga Pinoy nga among ex-boyfriend. So nakakita lagi mi happiness there sa among AFAM. Pero what's up din na puday imo pohon. Oy, humanatahing sa kay aning issue no, natay content karon adlaw. As always, I wanna ask you, what do you think? What is your take on this cheating issue? Do you think nga kani si Jam padung ra pud sa AFAM pareha nato? Don't forget to like, subscribe, share this video. Thank you so much for watching. Bye!